लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आपको सलाम। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, आप गुजरात में हैं, आप जलालपुर जट्टा में हैं, आप वज़ीराबाद में हैं, आप सियालकोट में हैं, नारोवाल में हैं, ज़फ़रवाल में हैं, लाहौर में हैं, सरगोदा में हैं, गुजरांवाला में हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, कराची की तरफ हैं, कोयटा में हैं, ज़ोब में हैं, खुजदार में हैं, गवादर में हैं, आप मसीही हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप इंसान हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े जो लुटेरे और डाकू हैं उस ख़ानदान के मतलब बताने जा रहा हूँ। उनके सिर्फ जो मेल हैं डाकू लुटेरे वो ही नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके और आजकल स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं। उनके अब शायद जो उनके मर्द हैं, कोई उनके पास ऐसा कोई ओहदा नहीं रहा, कोई उनके पास ऐसी पोस्ट नहीं रही, कोई पोजीशन नहीं रही कि जिस उनके फैमिली के मेंबर ने उसको एंजॉय ना किया हो या वो ना करने जा रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने, जिन मेरे चाहने वालों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो, अगर आपके पास टाइम है तो। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, वक्त निकालते हैं, हक़ और सच को जानने की, मैं जो आपको समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ उसको आप समझते हैं। और ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान को हक़ के लिए, जिन लोगों ने हक़ की तालीम सीखी है, जिन लोगों ने सच की तालीम सीखी है और जो सच का, हक़ का साथ देते हैं, उनकी ना कोई ज़ुबान को रोक सकता है, ना उनके कोई हाथ को रोक सकता है और ना ही उनकी कोई किसी भी चीज़ को रोक सकता है, उनके कदम को कोई नहीं रोक सकता। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनाब वज़ीर आज़म साहब, फार्मर साबक प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफ पाकिस्तान जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो एक रियल बहन है, उनकी सिस्टर हैं, और मौजूदा जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनकी मिसिज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मिसिज़ सुमेरा इलाही साहिबा, और ये मोनिस इलाही साहब की वालदा हैं। तो ये मैं इसलिए सर आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आपको समझने में, जानने में आसानी हो। और जो लोग नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, और इस ख़ानदान के मतलब जो ये कब्ज़ा माफिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया है पाकिस्तान का, जिन्होंने पाकिस्तान को एक कब्ज़ा किया हुआ है और यरगमाल बना रखा है, जिनके हुक्म के बगैर सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में एक पत्ता भी हरकत नहीं करता, बल्कि उनके असरात पूरे यूरोप तक हैं, अमेरिका तक है, इंग्लैंड तक है। उनकी जायदादें, बेनामी जायदादें और उनके बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं वो पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है। तो अभी जो सुमेरा चौधरी साहिबा हैं, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की सिस्टर और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मिसिज़ हैं और मोनिस इलाही साहब की वालदा हैं, उनका एक नया कारनामा है जो उन्होंने शलूख मिशन हॉस्पिटल पे अभी उन्होंने एक सार अंजाम दिया है कि उन्होंने एक वहाँ पे बिस्मिल्लाह स्नैक बार रेस्टोरेंट के नाम से उसकी अभी ओपनिंग की है। आज है 12 दिसंबर 12/12/2020। 4 दिन पहले उन्होंने 8 दिसंबर को उन्होंने उसका इफ्तिताह किया है, जो कि जगह जो है वो शलूख मिशन हॉस्पिटल की है। और जगह उन्होंने कितनी घेरी है, किस पे कब्ज़ा किया है, 8 से 7 मरले जो हैं, और ये जगह बहुत वैल्यूएबल है। एक तो ये जिस नाम से है शलूख मिशन हॉस्पिटल से, वो एक बहुत बड़ा नाम है, जिसकी बुनियाद जो थी, जिसको ख़रीदा गया था, वो 1889 में, जो कि ब्रिटिश इंडिया था, उस वक़्त ये ख़रीदी गई जगह। इसकी अहमियत को जाने और किस काज के लिए, किस मिशन के लिए ये ख़रीदी गई, उसको भी ज़रा अपने जहन में रखें। मगर आज जो यासर एक चौधरी है वहाँ पे, जिसने ये रेस्टोरेंट एक बराए नाम उसको इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने वहाँ पे उसका
افتتاح کیا ہے، اس کی اوپننگ کی ہے، اس کو بسم اللہ، اور نام بھی بسم اللہ سنیک بار اینڈ ریسٹورنٹ رکھا ہے۔ انہوں نے بسم اللہ کر دی ہے۔ شلوخ مشن ہاسپٹل، حشمت میڈیکل کالج پہ تمام اس کے ایریے کو، اس کی بلڈنگز کو، اس کی زمین کو، لینڈ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے انڈر کرنے کے لیے اور اس پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ انہوں نے، اور وہ جو ہے محترمہ ہیں سمیرا چودھری صاحبہ ہیں، وہ میئر گجرات کی بھی ابھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں۔ گجرات کا اب جو پورا ڈسٹرکٹ ہے اس کی وہ میئر کہلائیں گی، اور یہ اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو میری تمام ایجنسیوں سے، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے، قوتوں سے، پولیس سے، فوج سے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے ایک درخواست ہے کہ جناب والا مسیحی قوم میں تو اب کوئی ہمت، سکت، طاقت نہیں ہے، اور ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آہ بھی کر سکے، جو بول بھی سکے، اپنی آواز بھی نکال سکے کہ جن کی جائیداد ہے، جن کی یہ زمین ہے، وہاں پہ کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے۔ اور جو سیلکو ڈائسس ہے، ان کے جو لوگ تھے، جو ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، وہ کروڑوں روپے لے کر مفرور ہو چکے ہیں۔ اور وہ جو زمین ہے، وہ جو لینڈ ہے ہاسپٹل کی، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو میری ان تمام اداروں سے درخواست ہے کہ ان تمام جو ان پہ کیس ہیں ان کی تحقیقات کی جائے، اور نیب نے کیوں ملکی مفاد کے پیش نظر، کیا یہ ملکی مفاد ہے کہ ان کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا؟ ہر دوسرے تیسرے بندے کو ڈرا دیا جاتا ہے، نیب کے کسی بھی کیس سے ان کی زندگیاں ختم کر دی جاتی ہیں، اور یہ جو ڈاکو راج وہاں پہ ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو میری درخواست ہے، جو سیریس طبقے ہیں، سیریس ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرتی ہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں، کہ وہ آگے بڑھیں اور ان ڈاکوؤں کا، چوروں کا ہاتھ روکیں۔ اور جو سمیرا چودھری صاحبہ نے یہ کام کیا ہے، اس کی بھی تحقیقات کریں کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا ہے کہ مشن کی جگہ پہ انہوں نے جو یہ ہوٹل بنایا ہے، بسم اللہ، انہوں نے بسم اللہ ہی الٹی پڑھ دی ہے غریبوں کے اوپر۔ تو میری درخواست ہے کہ جہاں تک میری آواز جاری ہے، یہ اس پہ غور کیا جائے، اور میری اس ویڈیو کو ہر اس پورے دنیا میں جہاں تک میری زبان سمجھتے ہیں لوگ، اردو، پنجابی، گجراتی سمجھتے ہیں، اور دیکھیں گجرات کو پورے برٹش انڈیا میں گجرات دو ناموں سے جانا جاتا ہے، ایک انڈیا میں گجرات اور ایک پاکستان میں، اور وہ گجرات جو انڈیا والا ہے، وہ جس کی وجہ سے مشہور ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ جو پنجاب میں، پاکستان میں گجرات ہے، یہ بھی یہ چودھریوں کی وجہ سے، ڈاکوؤں کی وجہ سے مشہور ہے، تو یہ بھی سب آپ جانتے ہیں۔ تو اپنی آنکھیں بند نہ کیجئے، خدا را لوگوں کو بچائیں، ان کی زندگیوں کو بچائیں، اور فوری طور پر اس ہوٹل کو ختم کیا جائے، اس کا قبضہ ختم کیا جائے، اور متعلقہ جو لوگ ہیں ان کے سپرد کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔